अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में जो है वो खुशबाश होंगे। यहाँ पे जी पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं गांव में हूँ और यहाँ पे जो है वो इस तरह की आवाज़ें थोड़ी सी होंगी। मुर्गे की बोलने की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और बच्चों की भी आवाज़ें आपको आ रही होंगी, तो काइंडली उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और हम जो है वो अपने नॉर्दर्न एरियाज़ जो है उसका ट्रिप जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो रेयान जो है वो अपनी गिफ्ट्स दिखा रहा था, इसने अपने खालाओं के लिए लिए थे। मैं अभी भी गांव में हूँ और यहाँ पे जो जा रहे थे तब भी मैं गांव में ही थी। अम्मी लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से आ गए थे, तो वो फिर थोड़ा बहुत जो है वो रेयान उनको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो इसी वजह से जो है वो उसने यहाँ पे उनके लिए गिफ्ट वगैरह जो है वो साथ में लिए थे। और वो भी देख के जो खालाएँ थी इनकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि देखें जी रेयान हमें कितना मिस कर रहा था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप जो है आप लोगों के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा किसकी तरफ अटैच हैं, ननियाल के साथ अटैच हैं या ददियाल के साथ अटैच हैं। यहाँ पे जी देखते ही देखते हमारा जो है वो सफ़र आधा आधा जो है वो गुज़र भी गया था और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, ठंडी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई थी। और ये रास्ता जो था वो हमें अपने उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय करवा रहा था और अल्लाह पाक की ढेरों ढेर शुक्र है कि हम खैर खैरियत के साथ गए और खैर खैरियत के साथ जो है वो वापस अपने मंजिल तक पहुंच गए थे। और यहाँ पे जगह जगह जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये भी देखे ना अल्लाह पाक का कितना अच्छा जो है वो एक सिलसिला है और कुदरत के कितने अच्छे अच्छे जो है वो मनाजिर हैं कि आपको जो है 1 घंटे बाद या मतलब 5-6 घंटों के बाद जो है वो आपको अलग ही एक मज़ा और अलग ही एक सुकून वाली जगह और आपको वो मिलेगी ना। जैसे बस मैं जो थी ना, मैं ये सारे मंज़र देख के तो बस अल्लाह पाक की कुदरत को देख के ना तो वो काफ़ी ज़्यादा मैं उसको एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन हो भी रहा था कि देखिए हम लोग नेचर से कितना दूर हैं, नेचर से जो है वो हम लोग कितना यानी कि हमें करना चाहिए, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए और ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। मतलब देखना चाहिए कि देखें किस तरह जो है वो ये सारा दरख्त, पहाड़ वग़ैरह उनकी एक अलग ही जो है वो खूबसूरती होती है। ये जो आगे आप लोगों को गाड़ी नज़र आ रही है, ये अम्मी लोगों की गाड़ी थी और यहाँ से जो है वो मेरी बहन जो है वो बिल्कुल बाहर निकल के वो भी छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे हम लोग वीडियोज़ बना रहे थे, यानी कि देख रहे थे हर जगह को। तो ये वाला जो है वो व्लॉग आप लोगों को थोड़ा सफ़र का लगेगा। हम लोगों ने जो है वो सफ़र के मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बीच में भी जो है वो कुछ क्लिप्स आपको ऐसे लगेंगे कि हम लोग जो है वो भी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं झील सफल में लोग गई थी और वहाँ के मैंने थोड़े वो जो है वो क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं। मतलब मैंने ना पूरे रास्ते बस छोटे से क्लिप्स इसलिए रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि मेरे पास मेरे साथ जो थे वो बच्चे थे, तो बच्चों के साथ फिर आपको पता है कि मोबाइल हर वक्त हाथ में पकड़ना वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। तो बातें वगैरह शायद मेरी कुछ ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि पीछे की आवाज़ को जो है वो इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि गांव में ऐसे छोटे मोटे मसले जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और प्राइवेसी का भी फिर थोड़ा सा मसला होता है। और यहाँ पे देखते ही देखते हैं जो है वो शाम हो गई है और यहाँ पे जो है वो हम नारायण की तरफ मेरे ख़्याल में पहुँच गए थे। हाँ जी, ये हम लोग जो है वो नारायण में हमारा वेलकम हो गया है और यहाँ पे हम लोगों ने फिर एक रात की स्टे की थी क्योंकि कॉन्टीन्यूसली जो है वो सफ़र हो रहा था। फिर ज़ाहिर बात है हम भी थक गए थे, लेकिन जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मेरे हस्बैंड और अब्बू, तो वो उनको फिर ज़ाहिर बात है ज़्यादा उनको जो है वो थकावट फ़ील हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो अब होटल वगैरह देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं रूम्स के, हमें कोई अच्छे से जो है वो रूम्स मिल जाएं जहाँ से व्यू अच्छा हो, क्योंकि हम लोग तो इन व्यूज़ के लिए या आए हैं कि यहाँ जहाँ से जो है वो हमें
ویوز وغیرہ اچھے ملے، اور یہ جو ہے تھوڑا سا دیکھنے میں صبح جب مارننگ میں اٹھے تو دیکھنے میں مزہ آئے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ رش کافی زیادہ تھا ناران کے بازار میں، اتنا زیادہ رش، حالانکہ اتنا خاص کچھ تھا بھی نہیں، بس صرف فوڈ اسٹریٹ میرے خیال میں تھا، آپ کو کھانے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مل رہی تھیں، اور بقایا تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے مارکیٹس وغیرہ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جی یہ انکل ہمیں جو ہے وہ اپنے رومز وغیرہ کی طرف لے کے جا رہے تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ہی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کاٹیج وغیرہ ہم لوگوں نے سلیکٹ کر لیا تھا، اور وہیں پہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے اپنی رات وغیرہ گزاری۔ اور اب جی یہ صبح ہو گئی ہے، اور اب ہم لوگ جو ہے وہ جھیل سیف الملک کی طرف جو ہے وہ جانے کا ہو رہا تھا۔ گاڑیاں وغیرہ نہیں جاتی وہاں پہ، آپ لوگوں کو جا کے مطلب اپنی گاڑیاں پارک کرنی ہوتی ہیں ایک سائڈ والی جگہ پہ، وہاں سے جو ہے وہ پھر آپ لوگوں کو آگے جیپ وغیرہ کرنی پڑتی ہے، ان کی اپنی سب جیپس ہوتی ہیں، کیونکہ روڈز کافی بمپی ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ کافی زیادہ پھر روڈز میں مسئلہ ہوتا ہے، تو گاڑیاں تو بالکل بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں پہلے سے ہی کہ اپنی گاڑیاں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ناران میں پارک کر دینی ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی جیپس وغیرہ کا جو ہے وہ پھر آپ لوگوں نے بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ پیچھے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ دوبارہ میرے سے ایڈ ہو گیا ہے، تو اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلا، بعد میں پھر مجھے ایڈیٹنگ میں پتہ چلے کہ بھئی یہاں پہ تو جو ہے وہ میں دوبارہ وہ لگا دیا ہے۔ یہاں پہ جی ہم لوگ اب جیپ میں بیٹھ گئے ہیں، تو ایک جیپ جو ہے وہ ہماری تھی، اور ایک جیپ جو ہے وہ بلون تھی، لیکن یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ یہ چھوٹا والا بھائی اور میری بہن، دو بہنیں وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی تھیں، اور باقی بھابھی اور میری دوسری بہن اور امی لوگ جو ہیں وہ دوسری جیپ پہ بیٹھ گئے تھے۔ اور مت پوچھیں، اتنی بمپی روڈز، اور اتنا ہم لوگ تو صحیح ہلے جھلے اور ڈھلے جسے کہتے ہیں نا، صحیح ہل جل کے جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہ سفر جو ہے وہ اپنا جھیل سیف الملک تک جو ہے وہ پہنچے تھا، مطلب سفر کیا تھا۔ بہت زیادہ یعنی کہ دشواری ہوئی ہمیں اس راستے پہ، یقین کریں ایسے اوپر کو اور نیچے کو اچھل اچھل کے ہمارا بس ستیہ ناش ہو گیا تھا، لیکن ٹینشن نہ لیں اور فکر نہ کریں، بس جب آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں اور آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہو تو یہ باتیں بندہ پھر اگنور ہی کر لیتا ہے، اس کی طرف پھر دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو یہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ جھیل سیف الملک دیکھتے ہی دیکھتے پہنچ گئے۔ یہاں پہ بچوں نے ہارس رائڈنگ لی، بچے جو ہے وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ہارس پہ بیٹھنا ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ بوٹنگ کی بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ تو بھئی ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بوٹ کا بتا رہے تھے کہ ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا، لمٹ ایک رکھی ہوئی تھی، اس لمٹ تک جو تھا وہ انہوں نے ہم سے مطلب وہاں پہ ایک چھوٹا سا گلیشیئر تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں تک آپ سے ہم لوگ 5000 چارج کریں گے، اور اسے اگر آپ کم کریں گے تو وہاں پہ ہم لوگ آپ سے 3000 چارج کریں گے۔ تو کافی زیادہ بارگیننگ کے بعد جو ہے وہ ہمارا 3500 میں ہم لوگوں نے پھر وہاں گئے اور تھوڑا بہت جو ہے انجوائے کیا۔